Mayong gabi ka na itong tanan. So, ania kita karon di sa atong channel maghahatag kaninyo og mga istorya mahinungod sa ginatawag nato nga mga ungo. So mo ni ang tinuray na akong lengguwahe ng Cebuano. So kung magtagalog man ko, dili na ko na tinuray nga lengguwahe. Tungod kay Cebuano magid ko. Kamao punta mo Hilonggo pero ang tinuray na kong lengguwahe Cebuano. So dinhi gapambit ko kaninyo ang istorya mahinungod sa kung tinuod ba nga naay ungo ang kalibutan nato. So paghuman ako ning istorya kamo na ang maghusga kung tinuod ba gayud nga may ungo wala. Tinuod man ning istorya ang ihatag ko kaninyo. Okay, so kami nagapuyo sa bukid nga parte sa Calatrava sa Minapasok. Mo na tinuod nako nga lugar nga diin ako natao sa Magtuod Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Mao ni siya ang nahitabo sa unang nga panahon sa wala pa ako mataw. Ang istorya kini nahitabo ni sa akong papa, amahan. Papang tawag namo, papang. Ilonggo man to akong papang, gikan kato siya sa Iloilo. Wala lang akong mama Cebuana. So ang nahitabo nini sa tungang kagabhion may naay nagtilap-tilap nga kabaw sa ilawom sa amuang sa haligi, doon sa haligi sa among balay sa ilawom, doon sa ilawom sa bintana. Siyempre kaya mga balay sa unang nga panahon may naamagoy silong, may naay silong ba. So doon sa silong sa doon sa haligi gagatilap-tilap ang ilawom sa bintana. Dili gid sa ilawom sa balay kundi ilawom sa bintana nga makatilap siya dito sa ilawom sa among silong. Wala lang siya mosulod pero ang iyang dila makatilap diri sa ilawom sa among silong. Ang natabo gatulog ang akong inahan at that time nga natabo ang kining insidente. Tulog akong inahan, ako ra nga amahan ang nakamata tungod kay may naamang kami mga kabaw pod during that time. So ginaog niya ang kabaw nga nagatilap-tilap sila sa silong. Kaya kalagi kining dakpon basi ko magsinungayay sa among mga kabaw usab. Ginamay kami mga kabaw during that time. Kaya siyempre ug nagog ka sa bukid, ang kabaw mo man dako ang makatabang nimo sa mga ulubrahon sa bukid. So mopalit gid didto ang mga tao og kabaw kung makasarang silang mopalit. So sa adtong oras ginaog ni papang ang kabaw kay dakpon. Higot aron dili makasungay sa mga kabaw usab. So sa ginaog na kini ni papang, ang kabaw may lakat kini. May lakat palayo. While ginasunod ni papang, magsige siya palayo. Moadto siya sa dulom nga party, no? Sa layo nga party. Siyempre dulom magina siya sa bukid kay ang mga suga so na kingkiman. So maamat siya palayo sa panimalay namo. So pag abot niya dito sa murag layo-layo na ang akong amahan murag layo na, siyempre ug layo na hadlok siya kay basi kung unsay nay matabo dito sa layo kay siyempre sa mga bukid katuto mangin sila og ungo. So balik siya sa itaas. Pagbalik niya sa itaas, mao pa lang kaniya pag abot dito sa ibabaw sa balay, naana po ang kabaw. Nagtilap-tilap na po sa ilawom sa panimalay. Yang baba tilap-tilap. Ginaog na po kini ni papang. Dakpon lagi. Madto magid siya sa dulom, palayo sa mong balay.
Hala sundon gyud ta ni papa nga madakpan. Adto siya sa dulong malayo. So yung balik sa papa sa babaw. Pagbalik niya sa babaw, pag-abot na po niya dito sa babaw na po ang kabaw, tilap-tilap na po. Niya kay nakuan man siya. Nagsuspect naman siya nga dili gyud maayo. Kaya nga nung naa naman po, dali ra man kaayo makaabot. Mao pagsaka niya sa babaw, naana po ng kabaw. So, hingkuha siya og sundang. Pagkuha niya og sundang, diri siya sa babaw sa bintana. Iya na kining tigbason, unta. Apan kay nakahinomdo man siya sa usa ka istorya sa una nga panahon. Kay naa kunoy kabayo nga gipatay. Gikuan ba kanang gitigbas, gibuno. Basta gipatay sa usa ka tawo. Apan ang natabo, ang mao nga kabayo hindagan og didto nagpakamatay sa balay sa nagpatay ini. Mao man na ang nasulod si iyang ulo. So hadlok siya og iyang tigbason. Base kung mamatay ang kabaw, ug siya ang makabayad. Mao na siya ang isulod siyang istorya. So ang iyang gihimo, iyang gibaliktad ang sundang. Ang iyang gibunal ang kining likod sa sundang siyempre dili mamatay, no? Kung bunalan. Nya kay kidrimen niya gibunalan sa sungay. Pagbunal niya sa tunong duhaan niya kakamot kay ang bintana, siyempre nasa babaw sa bintana, ang bintana sa mga taga-bukid, mo-open raman siya na. Open, pag open, pwede nimong kung nakay bunalan, makabunal ka. So giduhaan niya sa kamot, hunat-hunat yun, tanan puwersa, bunal niya sa sungay. So unsa may nahitabo nga pagbunal niya, hinkikik man. Ang tingog sa kabaw kikikikikikik naman lupad. So didto siya nakaingon nga tinuod gid ay nga naay ungo ang kalibutan. Tinuod siya nga tinuod gid ay nga naay ungo ang kalibutan. Ngano na kun ato man ang panghitabo. So siguro anyway karon nga istorya ko na ako sa dulom. Medyo distansya ko jutay sa among panimalay siguro mga 30 meters. So miro pangirugan po ko hinoon kay wag gid ako dala sa gamay nga hunting. So asa na ta? So siguro kung hinsunod si Papang didto gyud sa palayo sa balay, didto siya dumugon sa maong ungo kay tulog man ang akong inahan. So dili na makabati akong inahan. Mamatay siya dito kay ang ungo daghan kayo siya estilo sa mga estilo nila sa pag-away, no? Estilo sa pag-away, bright kayo ni sila ilang ginahimo. So muna ang nahitabo sa istorya sa kong amahan ug kamo na ang magbana-bana kung tinuod ba nga naay ungo. Kini dili ni ingon nga hinimo nako ning istorya. Tungod kay natabo gini sa akong amahan. Ug dili po ni ginwatsi sa akong amahan, tinuod yun ni. Mao na siya ang tinuuray nga istorya. So kamo na ang magbana-bana kung may ungo gid ba tinuod o wala. Ngano man nga mo man tong nahitabo. So mo na siyang istorya sa ungo. So sa sunod na kong vlog, ako sabi gapambit kininyo ang mahinungod sa ako ang tiyo nga hinaway siya og ungo, usa siya ka albularyo. Og isugid nako kaninyo kung unsa ang panghitabo sa dihang hinaway siya sa mga ungo. Dili lang kay usa siya ka bisis ang hinaway sa ungo. Ang akong nasaksihan kaniya murag 4 ka bisis nga naagid ko nakasaksi sa hinaway siya ungo. Og akong igatug-an kaninyo kung unsay himuon ninyo kung kamo makaaway og ungo aron mamatay ang ungo. So diri ako ning ibahagi ninyo, no? Sa sunod na kong vlog. So pero dili sa nako siguro dayon mahatag kaninyo ang mao nga vlog kay kini laging usahay talagsa ra man ta ka
gina limitahan po nato ang atong pag-vlog kay kalas po baya sa kwarta kining mag-upload ta. So magipit-ipit po ta karon kay medyo murag gipit-gipit po ta sa ato ang sistema karon no. So dire, so kung ma-notified ka mo yung notification, balaan ninyo nga nag-vlog ko, pwede ninyong tanawon kay base kung mauna na ang akong mauna siya nga topic nga akong i-vlog sunod na akong topic. So siguro 1 week after or 5 days after or 1 month after, so din na lang no. So kung naka-subscribe ka mo dire, ma-notified ka mo sa akong vlog, pero kung wala ka mo ka-subscribe, hindi lagi ka mo ma-notify. So dire, so hantod dire na lang ang ako ang pag-vlog kaninyo. So kamo nang magbana-bana sa akong vlog karon. Kung kamo na maghusga kung tinuod gid ba nga naayungo, wala. Pero daghan ning istorya nako sa ungo, ako ning i-vlog. Ako ning ibahagi ninyo, no? Kung nagustuhan ninyo, anyway, kini dili ni siya himo-himo na kong istorya. Ang inyo nga mabatian dire nga mga istorya gikan karon puro ni sila mga matuod nga kung igabagi kaninyo. May usahay, may napumutay mga istorya po usahay nga mga hinimo-himo lang. Apan ang igabahagi nako kaninyo starting this time puro mga istorya nga mga tinuray nga mga istorya. So dire, so siguro next time lang punta kay medyo taas-taas na akong pag-vlog karon no. So maayong gabi kanatong tanan. O kining inyong higala Alfredo Gallego magaingon kaninyo. Dagang salamat sa pagbisita ninyo sa akong channel. Unta kamo pag bisbisan og panalangin sa labawng makagagahom. Tagaan ta mo og panalangin kadali ha. Close your eyes. Ako ang tagaan ta kamog panalangin. Maging kaaway man kamo nako sa dili. Tangaan kamo og blessing lang ang hatag kaninyo. Taga pangayuan ko kamo og grasya. Okay, hanggang dito na lang. Hantod diri na lang kutob. Maayong gabi kanyo once again. Thank you so much. Thank you.